अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडर नायक प्राणेश्वर परम कारुणिक श्री जगन्नाथ चेतनार पहाक अंतर्जातीय चारण गोष्ठीर स्थायी सभापति आमर इष्ट महाप्रभु श्री जगन्नाथ देव देव बलदेव भक्तिदायिनी मुक्तिदायिनी शक्तिदायिनी करुणामयी माता सुभद्रा तथा चक्रराज सुदर्शनकर अभय चरणारविंदरे चारण सेवकर अनंत कोटि भक्तिपूत प्रणाम। विद्यावान गुणी अति चतुर राम काज करी बेको अतुर। तेरे एथुर माने कौन शिक्षा कले हनुमान चालीसारू ना संसार सी हूँ प्रकृत में विद्यावान सी हूँ गुणवान सी हूँ ज्ञानवान सी हूँ चतुरवान सी हूँ बलवान ना जी ना राम कार्य करिबे को आतुर जी प्रभुंकर कार्य करने को सदा सर्वदा व्याकुलित होइकी थाए सी हूँ प्रकृत में सब ज्ञान सब गुण सी हूँ गुणी। आउ गोटे कथा अति सुंदर भाव श्री रामचरित मानस वर्णना कर जेतेबेले समुद्र तीर रे माता सीता को ठाप करने लंकापुरी को जीवाई समुद्र किए लंघन कर समय जेतेबेले बानर पादक मध्य निजर निजर बल पराकाष्ठा प्रदर्शन चली समस्ते गर्जन तर्जन करुछंती निजर बड़िमा देखा निजर दक्षता देखा समय जड़े भक्त सी चुप होगी बसी सी आउ कहीं नुहति सी होती आमर हनुमंत महाराज। तेरे हनुमान यही चुप रहा ये जांबवंत महाराज को भल लगे ना से जानी हनुमान कौन तांकर दक्षता कौन एवं सी कौन करें जितेबाला जांबवंत महाराजा कहते अरे तुम्हें कहीं चुप होगी अछ तुम्हें पड़ा हत बड़मान मध्य बड़ी प्रकृत में आम समाज रे जो माने बलवान आपण माने देखिबे से क्षमता हो पद पदवी हो जहाँ पाखे टिके अधिक बा राजनीतिक क्षमता हो कि धन क्षेत्र में तार आधिपत्य थाए से प्रायतः विनम्र होई न थांती एवं सेमानंकर कथा अति कठोर होई थाए मध्य तेणु कहबार तात्पर्य हनुमान एत बलवान हो चुप होगी थांती जो कथा को लक्ष्य कर जांबवंत महाराज कहते अरे तुम्हें हूँ जे साक्षात पवनंकर पुत्र एवं तुम्हें पवन समान तुम विद्या बुद्धि विवेक तेणु सब तुम्हें पारंगम तथापि तुम्हें ए पर्यंत भगवान कार्य करने एपर्यंत पछ घुंचा देउछ। हनुमंत महाराज मने मने भावुंट कहीं ये सब जिते मनीष संसार विषय भावे से मनीष चुप होगी था किंतु जिते जांबवंत महाराज कहीदे राम काज लागी तब अवतारा सुनीता हूँ भय पर्वताकारा श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय हनुमान। जिते कहते राम काज लगी तब अवतारा ये हनुमान महाराज आपणकर जन्म आपणकर अवतार होती केवल भगवान कार्य करने जिते यही कथा शुणी सांगे सांगे कौन थे चुप हवा परिवर्ते से गर्जन करने को आरंभ कर छोट परिवर्ते से विराट पर्वताकाश हो जाती अर्थात जितेबले संसार कार्य करके बेले भोगर जो प्राधान्यता थाए से समय आमको चुप रहा आवश्यक किंतु प्रायतः मनीष कौन उल्टा काम करे संसार जावतीय विषय वस्तु भितर लिप्त रही भौतिकवाद प्राचुर्य भितर मनीष जिते बुड़ी जाए से समय से अधिक गर्जन करे आउ जिते भगवान आसे से पछ घुंचा दिए से आग्रह ही न थाए से चुप हो जाए तेणु आम समस्त भगवान कार्य
जगतर मंगल निश्चित भाव आगू बढ़ार अच्छी आमर साधन को आमर कार्य को आमर धर्म आचरण को आहुरी तीव्र करार अच्छी तेरे यही शिक्षा सहित हनुमान दिव्य पावनी जन्म जयंती अवसर में समस्त को हार्दिक अभिनंदन पूर्वक भगवान आज दिव्य भक्ति तत्व कथा आपण मान निकट में श्रवण करने जाऊँगी। अमल कमल चरण कुमन भ्रमरा चूड़ी जारे अमल कमल चरण कुमन ए भ्रमरा चूड़ी जारे ए कमल से गीत कमल चरणे निरंतर चुंबुथारे कमल सेवित कमल चरणे निरंतर चुंबुथारे हे मोर मनरूपक भ्रमर तुम्हें सर्वदा से चारु चरण युक्त भगवान चरण रे तू सदा सर्वदा लागिकी रही था पदर से अमीय रस को तू सदा सर्वदा पान करुथा छाड़ी तो कुआड़े जाता ये हूँ प्रकृत रे भक्तर निवेदन भक्तर प्रार्थना कहीं भगवान चरण जो थे मल रहित अमल कमल चरण को मन भ्रमरा तोड़ी जा रे कमल सेवित कमल चरणी जो पाद पद्म तो भगवती माता लक्ष्मी देवी सदा सर्वदा सेबु अच्छी तू से आश्रय करके अमल कमल दल लोचन हे भव मोचन हे त्रिभुवन भवन निधान तेणु ये हूँ प्रकृत भक्तर इच्छा भक्तर बांछा आउ आमे माने समस्त जानी पढ़ी गान कौन ना मधुबाबूर वर्णबधु भक्तटी प्रकृत कौन मागे से सुंदर भाव लिखिले कांचने बांछा नहीं मोर मागई प्रभु कृपा तोर हे महाप्रभु मोर कांचन रे मोर धन रे कौन प्रकार प्रयोजन नहीं से मोर मन नहीं तेणु मुझे आपन को मागु नहीं तो कौन मागुची ना मागई प्रभु कृपा तोर हे प्रभु खाली टिके तुम्हें मत मन रखी था तुम्हें एतिक कृपा करी था जे मु तुमर दास मु तुमर सेव्य तुम्हें मोर सेवक तुम्हें मोर मालिक मु तुमर भृत्य एवं मु गोटे अकिंचन तुम्हें नरोत्तम मु नर तुम्हें नारायण मु नर प्रभु एतिक कृपा करी थाओ जे तुमर सेवा करिवार जो अधिकार सदा सर्वदा मत टिके दे थाओ तुम्हें मत टिके मन पकई थाओ जदि संसार भितर ए विषयासक्त जंजाल भितर मुझे एणे तेणे भटकी जाइथिबि ना हे प्रभु एतिक कृपा करिबो पुणी तुम मारिबाकु मु किमिति नौटिके आसीबि से व्यवस्था आपण तेणु प्रभु एतिक कृपा करिवे सदा सर्वदा ए चारण मानक सहित भक्त मानक सहित मोर संग एमिति ही थाउ आउ आज श्रीमद भागवत महापुराण रे एकादश स्कंध रे सतसंगर जो महिमा वर्णन करा जाइछि आमे माने जो दिव्य सतसंगर लाभ आमे माने उठाउछंती कम व्यक्ति होंतु पछिका से किसी जाए आसे नाही कहीं भगवान कृपा न भगवान दया न सर्वोपरि इच्छा न प्रभुंर कथा शुणा प्रायतः ताहाकु सुजोग मिल न था तेणु एकादश स्कंद रे राजा नेमि एवं नवविप्र संवाद जो कथा सुंदर भाव में वर्णना करा जाइछि सेठी राजा नेमि कौन कहउछंती नवविप्र बा जोगेन्द्र मान को स्वागत करी कहउछंती दुर्लभ मानुष देह देहिनां क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम अर्थात जेते सब मनुष्य देहधारी पक्षरे जहाँ परम पुरुषार्थ बा परम मनुष्य जीवन लाभ बा भगवत प्राप्तिर जो साधनभूत ये क्षणभंगुर मानव देह ये अति दुर्लभ बोली
मन करुअछि पुनश्च यही सत्संगर महत्व दर्शाइबाकू जाई जगतगुरु शंकराचार्य अति सुंदर भाव में कहउछंती क्षणम इह सज्जन संगति रेखा भवती भवान्नव तरण नौका। तेणु यही संसार रे क्षणक पाई करा जाइथिबा एकमात्र सज्जन संगति ही संसार सागर तरिबारे नौका सदृश होइथाय। खाली सेतिकी नुहे जदि आमे चैतन्य चरण आमर चैतन्य चरितामृत रे सेही कथा को विचार करा जाइछि अति सुंदर भाव में लिखा गला साधु संग सर्वशास्त्र कय लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हय। तेणु साधु संग कर यही जो निष्कर्ष यही जो निर्यास समस्त शास्त्र यही जो विचार बिंदु यही जो अमृतवाणी समस्त शास्त्र बारंबार कहते जेहेतु क्षण मात्र साधु संग द्वारा समस्त प्रकार सिद्धि मिल जाए। आउ साधु संगर महिमा अनंत और अपार अटे। ब्रह्मादि देवता माने मध्य जार अंत पाई पारंती नाही एपरिक स्वयं भगवान मध्य साधु संग निमंते लालायित। तेणु सेही भली एक साधु संग पाई जी हूँ साक्षात भक्त भगवान को दर्शन करिसंती जो कथा स्कंद पुराण वर्णना करुछंती महिमा विष्णु भक्तेषु साधु प्रोक्तो महामुने तस्याः स्वरूप जिज्ञासा चिरान्मे हृदि वर्तते। इंद्रदुम्न भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद को संबोधन करके पचारुछंती आपण जो मो गृह पदार्पण करिछंती ए भगवान विद्वान गण मते उपदेश करिछंती साधु संग होची संसार पीड़ा विनाशक साधु संग सुविद्वद्भी भव व्याधि विनाशनः ममोपदिष्ट भगवान सोबुत् सम्प्रतमेव मे येन साक्षात्कृतो विष्णुः परमात्मा परात्परः तत्त्वं जन्मन्दिरायात त्वदन्य साधुरत्रतः। एठी वास्तविक साधु संग हवा अर्थात भगवान प्रत्यक्ष कृपा को अनुभव करिबा आम जीवन रे जेतेबेले भी सत्संग टिकेक मिलुछि एई कथा धरि नेबा जे भगवान प्रत्यक्ष कृपा जी मोर ऊपर है। आउ साधु मान होउछन्ति चलंती तीर्थ बोली कहा जाय। एथिबे कहा गला जदि अनेक तीर्थ अनेक क्षेत्र परिभ्रमण करी तपस्या करी जेतिकी फल मिल न थाए साधु संग को दर्शन मात्रे सांगे सांगे सही फल मिल जाई थाए। साधुना दर्शन पुण्यम तीर्थ भूताई साधव काले न फलंती तीर्था सद्य साधु समागम। अर्थात तीर्थ सेवन कले जो पुण्य मिले बा जो फल प्राप्ति आशा करा जाई थाए से समय अनुसार केतेबेले मिलिब तार निर्दिष्ट ठिकाना न थाए किंतु साधु संग को दर्शन मात्रे संगे संगे समस्त प्रकार कामना समस्त प्रकार सिद्धि प्राप्ति हो जाई थाए। तेणु आज बेले देवर्षि नारद भलिया सत्संग साधु संग पाई संबोधन कर इंद्रदुम्न महाराज कहते हे भगवान विद्वान गण मते उपदेश करिसंती जे साधु संग ही संसार पीड़ा विनाशक एवं सौभाग्य क्रमे भगवान अनुग्रह आज मुझे साधु संग लाभ करी तेणु जे परात्पर परमात्मा विष्णु को साक्षात जी संदर्शन करी आपण जितेबाला मो गृह पदार्पण करते मोर साधु संगर अभाव कौन आउ आपण को अपेक्षा जगत आउ किए बा साधु अच्छा जो कथा को ओडिया स्कंद पुराण सुंदर भाव में वर्णना कले सुधी गण ठारू पाई अछि उपदेश साधु संग कले हुए त्रिताप विनाश हुए त्रिताप विनाश आपण विष्णु को करी अथंती साक्षात तेणु आपण अटंती उत्तम साधुत एवे
उत्तम साधु तेणु आपण भलिया साधु आपण भलिया वक्ता आ किए बा हेई पारे सौभाग्य को आपण को करी दर्शन पवित्र करियथंती मोर ए भुवन आज मोर ए गृह पवित्र हो जाइछि कहीं भागवत कहले मोर भक्त मोर मित्र शेखरे जगत पवित्र देवर्षि नारद होउछन्ति भक्त शिरोमणि एवं भक्ति रसर जो मंदाकिनी से प्रवाहमान सदा सर्वदा जे बजाय रखिछन्ति से होउछन्ति देवर्षि नारद तेणु तांकर समागम पई आज कृतकृत्य होइछन्ति अभिनंदन पूर्वक आज इंद्रद्युम्न महाराजा पचारुअछन्ति विविध प्रश्न कौन से प्रश्न तवे महिमा विष्णु भक्तेषु साधु प्रप्त महामुनि तस्या स्वरूप जिज्ञासा किरान में हृदय वर्तते इंद्रद्युम्न कहउछन्ति हे महामुनि आपण जे उत्तम विष्णु भक्ति कथा वर्णना करिसन्ति एबे तार स्वरूप वर्णना जानिबा निमंते मो हृदय रे चिर काल पई श्रद्धा विद्यमान होइकी अछि तेणु हे वैष्णव पुंगव वर्तमान से भक्तिर लक्षण वर्णना करंतु कहीं आपण तुल्य सद वक्ता आपण भाया प्रवचक ए भूतल अन्यत्र मु देखी ना हे वैष्णवाग्रणी भक्ति लक्षण वर्णने भवादृश सम वक्ता नाही त्रिभुवने এই কথা ঠিক এই মর্মরে আমি যদি বিচার করিবা যেতেবেলে ভগবতী মা দেবহূতি ଆଉ ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବଙ୍କର ଯୋଉ କଥୋପକଥନ ହେଇଛି ସତସଙ୍ଗ ସମ୍ବ ବିଷୟରେ ବା ଦେବହୂତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗସ୍ୟମେ ମାର୍ଗମ୍ ଗୃହୀ ବିସ୍ତରତଃ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ଏ ସବୁ କହିବାର ମୂଳ ପ୍ରୟୋଜନ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ତାହା କି ପ୍ରକାର ଏବେ ମୋ ନିକଟରେ ତାହାକୁ ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ एठारे गोटे विचारणीय कथा जहाँ को आम समस्ते आत्म उपलब्धि करार अच्छी जे आम शास्त्र में मुनि ऋषि साधु साध्वी संत महात्मा विद्वान विदुषी तथा भक्त मानी जगतर कल्याण करने निमंते सर्वोपरि भगवत प्राप्ति को हासिल करने निमंते जहाँ जहाँ प्रश्न पचारि अच्छी तन्मध्य भगवान प्रति भक्ति हूँ सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम एथिरे कौन से प्रकार संदेह नहीं एवं साधारण मनुष्य माने कौन पचारि जितेबले संसारी व्यक्ति विभिन्न कामना वासना जड़ित होई साधु सन्थ मानू केवल आत्म सुख लाभ पाई प्रश्न करिथाए आमे माने अनेक जगार देखिचु जे विभिन्न आश्रम रे जो साधु सन्त माने रहंती गुरु माने रहंती तांकर जेते सबु अनुयायी माने थांती सेमाने जिबे सत्संग कार्य करेंगे पक्षर जितेबाला व्यक्तिगत भाव में कथोपकथन प्रायतः आम मैंने शुणा पाए से निज पारिवारिक जो असुविधा से सब कथा जन था कि प्रकृत में भगवान जिते सन्थ महात्मा मिलती भगवान कथा पचार कथा कि आम संसारी माने कौन पचारे जो कथा भागवत अनुरूप भाव में जितेबाला परीक्षित महाराजा निजर आत्म कल्याण निमंते 7 दिन भीतर मु मृत्युवरण करी मत कौन करवा उचित मनुष्य मात्र के कौन करवा उचित मु कौन श्रवण करी मु कहार भजन करी मु कहा स्मरण करी जिते यही कथा से पचारि कृतकृत्य होती आनंद अनुभव कर प्रकृत जे सद्गुरु प्रकृत जे सन्थ से बेले खुशी हुए जो थे समस्त मंगल निहित थाए जो प्रश्न जो थे भगवत प्राप्ति महत्व झलकु थाए तेबे सुखदेव महाराजा कृतकृत कहते कहले सहस्र सहस्र प्रकारे प्रश्न जे अछि ए संसारे संसार करिबार आसे जे नित्य शांति गृहवासे बोले हे महाराजा आपण जो प्रश्न पचार सर्वोत्तम प्रश्न यही प्रायतः संसारी व्यक्ति माने केवल निजर संसार को ठिकना भाव में केमिति से संपादन करेंगे सी इंद्रिय मान किभली भाव में तुष्ट करेंगे यही विषय से प्रश्न कर
तुम्हें जहाँ प्रश्न करिछ केवल तुमर उन्नति नुहे, तुमर भगवत प्राप्ति नुहे, तुमर मंगल नुहे, ए मंगल समस्त चराचर जगतर कल्याण निहित अच्छी। तेणु से तुम्हें कौच साधु, से प्रश्न को से साधुवाद ज्ञापन कर अनुरूप भाव आज इंद्रद्युम्न महाराजा ये जीवन आत्यंतिक कल्याण निमंते नारद को केवल शुद्ध भक्तिर स्वरूप विषय में पचारि कहीं ये सब एथर जो कथा जे हरिभक्ति हूँ सर्वोत्तम ए कौन प्रकार दुविधा नहीं, ये हूँ समस्त शास्त्र निर्यास। कहीं नारद भक्ति सूत्र कहुई श्री सत्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी, अर्थात तीन सत्य अनुसार कौन से तीन सत्य जदि आम त्रिकाल बोली धरिबा ताहा ठीक धरिबा कायिक वाचिक मानसिक सत्य अनुसार केवल हरि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ, हरि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ। खाली सेतिकी नुहे, उपनिषद अनुरूप भाव में घोषणा करा जो उपनिषद ना हूँ त्रिपाद विभूति नारायण उपनिषद। तेरे यही उपनिषद जो सुंदर कथाटिक वर्णना करा कहगला सर्वोपायन परित्यज्य भक्ति आश्रय भक्तिनिष्ठो भव, भक्तिनिष्ठो भव, भक्त्या सर्वसिद्धय सिद्ध्यन्ति, भक्त्या साध्यं न किंचित अस्ति। अर्थात कौन ना समस्त उपाय को छाड़ी भक्तिर ही आश्रय निय, भक्तिनिष्ठ हुआ, भक्तिनिष्ठ हुआ और भक्ति द्वारा समस्त प्रकार सिद्धि प्राप्त होता है। एपरिकी कौन सी कथा नहीं जहाँ भक्ति द्वारा सुलभ हो न पारे। एवं मुक्तिदाता भगवान सगुण रूप भक्त सहित ये भक्ति माध्यम लीला खेला करने को सदा व्याकुलित होती। आउ भगवान ये वज्र गंभीर स्वर में मुख निश्चित बाणी एटी सी बाढ़ी देती कौन ना श्रीमद भागवत एकादश स्कंदे कहले यथाग्निषु समृद्धार्ची करोति धांसि भस्मसात् तथा मद विषया भक्ति उद्धवैनांसि कृष्णतः। हे उद्धव, जेपरी ज्वालायमान अग्नि काष्ठर भंडार को क्षणिक मध्य भस्म कर थाए, ठीक से भाव में मोर भक्ति समस्त पाप समूह को भस्म कर थाए। तेणु भक्तर साधन रक्षा भगवान स्वयं करती एवं तार फलस्वरूप निजर प्राप्ति स्वतःप्रकृत भाव में कराई से भक्त को अलग कौन साधन करने को पड़े ना, भगवान आपे आपे आसी भक्त पाखे धरा दे था। जो कथा में कहगला धेनु पछे पछे बसा गमे क्षीर लोभे भक्त पछरे तुही थाऊ से भावे थाऊ से भावे एका तो भक्त जीवन एका तो भक्त जीवन। तेरे भक्ति द्वारा श्रेष्ठ कौन बाई पारे। अते एथिपाई भगवान श्रीमद भगवत गीता अनेक स्थान रे भक्तिर प्रशंसा कर भगवान आउ अर्जुन को कहते भक्तर जो महात्मा को वर्णना करने को जाई कहले नित्य युक्त बोली कहले युक्ततम बोले कहले अर्थात ये सदा सर्वदा भगवान सहित निजकू काय मन वाक्य जोड़ी रखी थाए। केवल जोड़ी रखी थाए ना अनन्य भाव रे। अनन्यता कौन ना जो कथा नारद भक्ति सूत्र पुणी कहले अन्याश्रयण त्याग अनन्यता। अन्य मानकर आश्रय को छाड़ी केवल 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 महाप्रभु को शरण पशिबा मो सबकि मो भगवान सबकि मो जगन्नाथ ये भाव में दृढ़ विश्वास रखा यह हूँ अनन्यता। से चारण जो तार जो चर्या से रखी स्थूल चर्या से जगन्नाथ सर्वस्व भाव को प्राथमिकता दे जीवन मरणे व्यापी नीलाचल पति गति ये अबा मो मरई जगन्नाथ तुम अन्य ये हूँ जगन्नाथ सर्वस्व भाव जो व्रत समस्त जगन्नाथ प्रेमी भक्त माने प्रति हुअती मो कौन कले मो प्रभु खुशी हेबे दिगरे निज साधन को से चलती
ତେଣୁ ଆଜି ଏହିପରି ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ମହାତ୍ମା ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହରିଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶୁଦ୍ଧଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହା ପୁଚ୍ଛ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗବିହୀନ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ କିମ୍ବା ଲବଣ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପରି। ପୂଜ୍ୟପାଦ ସନ୍ଥ ଦୟା ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମନେ ପଡେ। ସେ କଣ ଲେଖିଲେ? ଲବଣୀ ନଥିଲେ କ୍ଷୀରରେ କ୍ଷୀରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିହୀନ କଥାଟି ସେଇ ପରିବର୍ଜନ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଜୟ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଯୋଉ କଥାରେ ହରିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନାହିଁ ସେ କଥା ତୁଚ୍ଛା ତୁଚ୍ଛା ତୁଚ୍ଛା। କ୍ଷୀରରେ ଯଦି ସ୍ତର ନ ପଡିବ ବା ଲବଣୀ ନ ହବ ସେ କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଥାଇପାରେ? ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଯସ୍ମିନ୍ ଶାସ୍ତ୍ରେ ପୁରାଣେ ବା ହରିର୍ ଭକ୍ତି ନ ଦୃଶ୍ୟତେ ଶ୍ରୋତବ୍ୟଂ ନୈବ ତତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରମ୍ ୟଦି ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ବଦେତ୍। ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ପୁରାଣରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯଦି ଦୃଶ୍ୟମାନ ନ ହୁଏ, ଯଦି ସେ ଭକ୍ତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରି ହୁଏ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଆମ ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ନ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଶୁଣ ସେଇଆ, ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ସେଇଆ ଯୋଉ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଇଏ ତନ ମନ ଇଏ ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମମ ଗୁଣ ଗାବତ ପୁଲକ ଶରୀରା ଗଦ ଗଦ ଗୀରା ନୟନ ବହନୀରା। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଗାୟନ କରାଯାଏ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରିବା ଉଚିତ ନା ଗଦ ଗଦ ପାଣି ଗଦ ଗଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଭକ୍ତଟିଏ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ତାର ଲୁହ ବହି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ, ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ଭକ୍ତିର କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାରଦ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ କହିଲେ ଭକ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତେଷୁ ମାହାତ୍ମ୍ୟଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ବ୍ରହ୍ମ ଚିଣୋଦିତମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତେ ସ୍ୱରୂପଂ ହି ଜ୍ଞାତୁ କାମ କ୍ଷିତୀଶ୍ୱରଃ। ଏଠି ଜମିନି ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ମୁଖ ନିସୃତ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତିର ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତିର ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ତାର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସେ ଆଜି ବୁଝେଇକି କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଗତ ଠାରୁ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଠାରୁ ରହିଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନା କଣ ନା ବାସୁଦେବସ୍ୟ ଯେ ଭକ୍ତା ତେଷାଂ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ଲକ୍ଷଣମ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତା ସର୍ବେଷାଂ ସୌମ୍ୟ କାମ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟା। ଭକ୍ତର ବାସ୍ତବିକ ଲକ୍ଷଣ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେଠି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତଟିଏ ସେ ଭକ୍ତିକୁ କେମିତି ପାଆନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ଭକ୍ତି ରୂପକ ବିଦ୍ୟା। ଯାହା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଦୟା ବେଟି ଜଗନ୍ନାଥମ୍ ସା ବିଦ୍ୟା ପରିକୀର୍ତ୍ତିତା ଯେନ ପ୍ରୀଣାତି ଭଗବାନ୍ ସକର୍ମାସ ଶୁଭନାଶନମ୍। ଦୟା ବେଟି ଜଗନ୍ନାଥମ୍ ସା ବିଦ୍ୟା ପରିକୀର୍ତ୍ତିତା ଯେନ ପ୍ରୀଣାତି ଭଗବାନ୍ ତତ୍କର୍ମ ଅଶୁଭନାଶନମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହଉଛି ଅସଲି ଭକ୍ତି ରୂପକ ବିଦ୍ୟା। ଏବଂ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ସେଇ କର୍ମ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଂସାର ଯେତେ ସବୁ ପାପ ଅଛି, ଅଶୁଭ ଅଛି, ତାହାକୁ ବିନାଶ କରିଦେଇଥାଏ। ପୁଣି କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାଭ୍ୟାଂ ଯୁକ୍ତୋ ଦୃଢ ବ୍ରତଃ ଯତ୍ପାଦ ପାଂଶୁନା ବିଶ୍ୱଂ ପୂୟତେ ସଚରାଚରମ୍।
କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେ ବିଦ୍ୟା ବଳେ ଜାଣି ହୁଏ ତାହାକୁ ତମ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ ତାହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୟା। ସେ ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ସାର ଜହି ସନ୍ତୋଷ ଗଦାଧର। ଏବଂ ସେଇ ଭକ୍ତି ରୂପକ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ତାହାକୁ ବୋଲି ଶୁଭ କର୍ମ ଯଦି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଚରାଚର ଅଶ୍ରୀ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ସବଇ ତୁଷ୍ଟ ଚରାଚରମ୍। କହିଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏ ଚରାଚର ଜଗତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଦୃଢ଼ବ୍ରତ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ବୋଲି କଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଦରଜ ସ୍ପର୍ଶରେ ଏ ସଚରାଚର ଜଗତ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। କହିଲେ ଭକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ସୁପଣ୍ଡିତ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଢ ବ୍ରତ ତାହାକୁ ବୋଲି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସେ ନିଶ୍ଚେ ପୂଜିତ ବନ୍ଦିତ ତାହାଙ୍କ ପଦରଜ ପାଇ ଆଉ ଜଗତ ପବିତ୍ର ହୁଅଇ। এই କଥାକୁ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ମୋର ଭକ୍ତ ମୋର ମିତ୍ର ଏକରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର। ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନକୁ, ନିଜ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ, ନିଜ ସାଧନକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ ମାନେ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ ସେଇ ସାଧନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ସେଇ କର୍ମ ସେଇ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଲେଣି ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ମାନେ ଦୃଢ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଉ ହାତରେ ହାତ ରଖି କହିପାରିବା ଯେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ କାହା ମନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିବ। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ତ ହଉଛି ଭକ୍ତ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ମନେ ପଡନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଭକ୍ତର ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେଠି କୁହାଗଲା, ଆମେ ମାନେ ନିଜକୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ତେବେ ଆମେ ମାନେ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏକ ନିର୍ଯାସରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଚରେଇମିତି ମାର୍ଗରେ ନିଜ ସାଧନକୁ ଆହୁରି ବଢେଇବାର ଅଛି। କାହିଁକି? ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ସୁସ୍ଥ ସମାଜ। ଏ ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ଆଉ ଭକ୍ତର ଯୋଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥାଟି ହଉଛି କଣ? ଦୟାଦ୍ର ମନସ ନିତ୍ୟଂ ଶ୍ରେୟଂ ହିଂସା ପରାଂ ମୁଖା ଗୁଣେଷୁ ପରକିୟେଷୁ ପକ୍ଷପାତ ସମନ୍ବିତା। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସର୍ବଦା କରୁଣା ରସରେ ଆର୍ଦ୍ର ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଅପହରଣ କରିବା ବା ହିଂସା କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନଥାଏ। ଅନ୍ୟର ଗୁଣ ଦର୍ଶନରେ ପକ୍ଷପାତୀ ହୋଇ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ସଦା ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ଗୁଣ ହିଁ ସେମାନେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କଦାପି ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି କଣ? ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଏକ ହିଁ ତତ୍ଵ। ବାସୁଦେବସ୍ୟ ଭକ୍ତସ୍ୟ ନ ଭେଦ ବିଦ୍ୟତେ ଅନୟୋ ବାସୁଦେବସ୍ୟ ଯେ ଭକ୍ତା ତେଷାଂ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ଲକ୍ଷଣ। କହିଲେ କଣ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏକାକାର। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭେଦ ନଥାଏ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ, ବାସ୍ତବିକ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ହୋଇକି ଥାଏ। କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାମ କ୍ରୋଧ ସଦା ସର୍ବଦା ସେମାନେ ବର୍ଜିତ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଉତ୍ସବକୁ ନିଜର ଉତ୍ସବ ବୋଲି ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସମୟ ପଡିଲେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ। ଯୋଉ କଥା ଗୁଜୁରାଟର ଯୋଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ସନ୍ଥ କବି ନରସିଂହ ମେହତା କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବ। ଇଏ
न वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीढ़ी पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए। प्रकृत में सी हूँ वैष्णव ये अन्य दुखरे दुखी अन्य को कष्ट हेले से अनुरूप भाव में निज शरीर में निज मन में निज हृदय से कष्ट को अंगीकार कर अनुभव करे ये हूँ प्रकृत वैष्णव। आउ सकल लोक मा सहुने बंदे निंदा न करे तनीरे बाच काछ मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी रे। प्रकृत में जो व्यक्ति ये संसार रे समस्त मान सम्मान प्रदान करे एवं कहार खराब व निंदा करे नाही ये काय मन वाक्य रे निश्चल व शुद्ध यही परि व्यक्तिर माता धन्य धन्य अटंती। से शास्त्र सही कथा कहले कुलं पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती तेन अपार संबित सुख सागर श्री लीनं परे ब्रह्मणि जस्य कीटम बोले जहार चित्त जहार मन से अपार संबित एवं सुखर सागर स्वरूप भगवान ठारे चरण कमल रे लागी जाइछि लीन हो जाइछि ताहार जन्म द्वारा तार पूरा पवित्र हो जाए जननी कृतार्थ हो जाइछन्ति एवं एभली संतान को धारण करी पृथ्वी माता मध्य आज पुण्यवती हो जाए धन्यवती हो जाए कृतार्थ हो जाए। तेणु आमे माने सौभाग्यवान जो माने निजको चारण गोष्ठी रे निजको आध्यात्मिक मार्ग रे निजको संयोजित करिछन्ति जो माने भगवत विश्वासी होइछन्ति एवं दृढ़ निष्ठा रखिछन्ति वास्तविक यही कार्य कले भगवान खुशी हेबे आउ तांको जगत को सुंदर विश्व देख मधुमय रे जीवन विश्व देख मधुमय ए विश्व मधुमय हो जीव विश्व मधुर धरण करिब हरण तो पाप मरण भय। तेणु भगवान दिव्य कथामृत रूप मधुर वाणी वास्तविक समस्त प्रकार मरण भय को दूरीभूत करिब। आउ गोटे प्रसंग अल्प समय नेबी पूज्यपाद दलपतिंकर तांकर गोचरार्थे तांकर अनुमति को नहीं गोटे सुंदर चरित्र आम मैंने रामचरित मानस आम आज उपस्थापन करने जाऊँगी ये निजर जीवन को जानी मोर मृत्यु सुनिश्चित ये आउ कई नुहति सी होती कामदेव। साधारणतः कामदेव कथा तांकर प्रसंग पढ़िले आम मन भितर जो मैंने साधक भक्त वैष्णव ब्राह्मण जो मैंने आध्यात्मिक मार्ग में भगवान ठारे निजको जोड़िकी रखती से माने कामदेव कथा जिते पड़े प्रायतः जो मैंने ठिकना भाव से विषय जानी ना टे नकारात्मक भावना कामदेव प्रति आसे। वास्तविक थरुटी जब भाविबा से केड़े बड़ त्यागी त्यागर पथर सी जड़े होती महान आदर्श जड़े कौन कथा आसी रामचरित मानस जिते तारकु असुर भयउते ही काला भुज प्रताप बल तेज विशाला तेहि सब लोकापति जाते भय देव सुख संपत्ति रीते श्री राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान। जो समय तारका नामक एक जो असुर माती थिला तार तेज तार प्रताप बाहुबल एभली थिला अत्यंत प्रबल पराक्रमी सी थिला समस्त लोकपाल मानू देवता मानू सी जिणी गला एवं जहार अत्याचार रे देवता माने भयभीत होई ब्रह्मा शरण को जाइछन्ति। से असुर थिला कौन ना अजरामर थिला ताकू केही जिणी पारु नथिले देवता माने जाए ता साथी रे बहु प्रकार युद्ध करी मध्य परास्त होइथिले। शेषरे सेमाने
ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କଣ? ତେବେ ଯେତେବେଳେ କାମଦେବଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ତାରକାସୁରକୁ ଯଦି ମାରିବ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, ସେ ହଉଛି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଔରସରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ପୁତ୍ର, କେବଳ ସେ ହିଁ ତାକୁ ମାରିପାରିବ। ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଔରସରୁ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯାଇ ଏହି ଅସୁର ମରିବ, କାରଣ ସେହି ପୁତ୍ର ହିଁ ଏହାକୁ ଜୟ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ହେ ଦେବତା ମାନେ ତୁମେ ତାହାର ଉପାୟ କର ଏବଂ ତାହେଲେ ଯାଇ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଯେଉଁ ସତୀ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ହିମାଚଳ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସିଏ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଛାଡିଦେଇ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟାରେ ରତ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଚିନ୍ତନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସଂଯୋଗ କେମିତି ହବ? ସଂଯୋଗ ହେଲେ ସିନା କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସିନା ତାରକାସୁରକୁ ବଧ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ, ଏ ସମାଜର ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଦେବତା ମାନେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ଆଦି ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ଫେରି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ସିଏ ବିଚାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଯାଇ କାମଦେବଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କରିବ କେବଳ କାମଦେବ। ସେ ଯାଇ ଶିବଙ୍କ ମନରେ ବିକ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାଙ୍କର ସମାଧି ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ଶିବଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇ ବିବାହ କରାଇଦେବା। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ ହିଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଦେବତା ମିଶି ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କାମଦେବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ପଞ୍ଚଶରଧାରୀ ମୀନକେତନ କାମଦେବ ଆଜି ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକଟ ହେଲା ପରେ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସୁର ନ କହି ନିଜ ବିପତ୍ତି ସବ ଶୁନି ମନ କି ନ ବିଚାର ଶମ୍ଭୁ ବିରୋଧନ କୁଶଳ ମହି ବିହସି କହେ ଅସମାର। ଦେବତା ମାନେ କାମଦେବଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତି କଥା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାହା ଶୁଣି କାମଦେବ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରି ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବିରୋଧ କିଏ କଲା ଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି କିଏ କଣ ଜୀବନ ଧରି ରହିପାରେ? ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ତଦପି କରବ ମେ काजो तुम्हारा श्रुति का परमध रम उपकार परहित लागीता जई जो देहि संतत संत प्रसंसहिते। तथापि मु आपण मानकर कार्य करिवी, कारण श्रुतिगण कहती परोपकार हेउची परम धर्म, जे परहित लागि देह त्याग करे संथ जन माने चिरकाल तार प्रशंसा करती। यह कही कामदेव को समस्त को प्रणाम करिसंती। हस कही चलेउ सबहि सिरुनाई सुमन धनुष कर सहित सहाई चलत मारस हृदय विचारा शिव विरोधी ध्रुव मरनु हमारा। कामदेव समस्त देवता मान को प्रणाम करी हाथरे फूल धनु धरी निजर सहायक मानक सहित बाहरी पड़ी छंती। जाऊ जाऊ मने मने मते भाबुछंती शिवंकर विरोध कले मोर मृत्यु सुनिश्चित। तथापि यही कार्य को से संपादन करिसंती। भगवान शंकरंकर तपस्या को भंग करिसंती। पंच पुष्प से युद्ध करिसंती। भगवान शंकरंकर त्रिनयन तृतीय नयन ज्वालारे से भस्मीभूत होइसंती। परवर्ती पर्याय तांकर पत्नी रति अति काकुति मिनति होइसंती। भगवान शंकर संतुष्ट होइसंती। प्रसन्न होई तांको वर मध्य प्रदान करिसंती। तुम
ଅତି ଶରୀର ଧାରଣ ନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସିଏ କଣ ହବ ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରିବ। କାହିଁକି? କାମଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ, ତାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତ ହୋଇଯାଏ ତାହା ହିଁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ଯୋଉ ବିଧି ବିଧାନ ଅଛି, ଯୋଉ ମର୍ୟାଦା ଅଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତ ହୋଇଥାଏ, ତା ପାଇଁ କାମ ହଉଛି ଏକ ଅଭିଶାପ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ସମାଜର ଅମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଦେଖିଲେ କାମଦେବ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ, ଯୋଉ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବରଦାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବରଦାନ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କାମଦେବଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପ୍ରେମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଦାନ କଣ ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭାବରେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ନେବେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଯିଏ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ୍ୟାଗର ପଥକୁ ଯିଏ ଆଜି ବାଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯିଏ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ, ଭଗବାନ ନାରାୟଣ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସିଏ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତଥା ସମସ୍ତ ଜୀବ ଜଗତର ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ତତ୍ଵ ରହିଛି, ଯୋଉ ପ୍ରେମ ତତ୍ଵ, ତାହାକୁ ସେ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସାଧୁ, ଯିଏ ହଉଛି ଭକ୍ତ, ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ଗୋଟିଏ କଥା ଆସେ, ଆରେ ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଅତି କମରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଟିକେ ଆମେ କରୁଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ଭଗବାନ ଆମକୁ ମୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମିଠା ପଦେ କଥା କହିବା। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇ ଆମର କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାର ଦୁଃଖକୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ଧନ ହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, କେବଳ ମୋ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ କାହାର ଉପକାର କରିପାରିବି, ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପାଖକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଅତି ଦରିଦ୍ର, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ମତେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ତାହାର କାରଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ସିଏ କହିଲେ, ତୁମେ ଦାନ କରିବା ଶିଖିନାହ ତୁମ ଜୀବନରେ। କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ ଆଉ ଦାନ କରିବି? କହିଲେ ସବୁ ଅଛି। ନା କଣ ଅଛି? ନା ଭଗବାନ ତୁମକୁ 5ଟା ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ସେ 5ଟା ଜିନିଷ? ନା ଆଖି ଅଛି, ହଁ ଅଛି, କାନ ଅଛି, ମୁଖ ଅଛି, ଆଉ କୋଉ କଥା? ନା ଶରୀର ଅଛି, ହଁ ଶରୀର ଅଛି। କହିଲେ ତାହା ଯଦି ଶୁଣ, ତୁମେ ଆଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କହିଲେ ହସ ଅଛି, ହସି, 5ଟା ଜିନିଷ। କହିଲେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ। ଭଗବାନ ହସ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ବଦନରେ, କେବେ ବି ମନକୁ ଉଦାସ କର ନାହିଁ, ବିଷର୍ଣ୍ଣ କର ନାହିଁ, ହସ କଥା ପଦେ କୁହ। ଜିହ୍ବା ଦେଇଛନ୍ତି, ମିଠା କଥା ପଦେ କୁହ। ଆଉ କାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଟିକେ ଶୁଣି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କର। ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି, ଧନ ନ ହଉ ପଛିକା, ଯେତିକି ହଉ ତୁମ ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କର। ତାହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଏଇଠାରେ ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଏହି ସମ୍ବାଦ ଜାରି ରହିବ। ଭକ୍ତି ସରିତା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାରଦଙ୍କର ଏହି ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବାଦ, ତାହାକୁ ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଚ ରାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 5ଟି ଦିନରେ ତାକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ଭକ୍ତି ସରିତା ଭାବରେ ତାକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ମୋର ବାଣୀକୁ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଓଡିଆ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପୁଣି ଥରେ ଜ୍ଞାପନ କରି ରହୁଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।